सो हेलो भाई और भौणी मैंने आशा कर समस्त भल थे जदि भल अच्छे खुशी रुँ आज आम गोटे नुआ ब्लॉग आपण मानक बहुत 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 सारा स्वागत करुँ। तो ब्लॉग तो के दिन है आसी ना आज आम गोटे बुलिया जाऊँ से लगी तो गोटे ब्लॉग बनईदेचुपर मत ठंडा जाए तो टोनटा से एपट सेपट हो तो आज बुलिया कड़े जाऊँ से भिडर ठीक जगार जापर तो भिडटा आप देखते केमती कौन हो तो मो सांगे अच्छा आमर राजू भाई अच्छा आगे आम रंजन भाई भी अच्छा सेपटे तो आम तो से जगह पाखापाखि पहुँच सारूँ केमिया कौन जगह माने दृश्यटा केमिया कौन देखा तो से जगह को गले आप भल से देखिपारे। मुझे भाविली कि घरे बसी कौन पे आम भाई भाउज भौणी मैंने कौन पे बोर होते आम सांग मैंने कौन बोर होते गोटे गोटे भिड छाड़े से आम भिड देखी टे एंजय करेंगे नुआ नुआ जगह भी आपण मानक देखा तो जदि भी वीडियो आपको एंजॉयबल लगुच आमको निश्चय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। तो एपटे देखुवे कि लिखाई श्री श्री हनुमान जी वार्षिक उत्सव माने आमर आम गाँव टोटाल यहाँ 10-15 किलोमीटर भितर जो अच्छी रासुना खालू सीधा पड़े कोइलीमा पड़ो कोइलीमा छकरू सीधा 6-7 किलोमीटर आसी पड़ जाओ वृंदावनपुर गोटे गाँव पड़ो सेठी यहाँ हूँ गोटे जत्रा माने शीत दिन गोटे जत्रा हो हनुमान मंदिर गोटे जत्रा हो सो केमिया कौन अच्छी भल से आम देखा गहली तो प्रबल गहली अच्छी एठी हनुमान मंदिर हनुमान कौटी अच्छा कौन भल से देखा दुकान बजार भी चारिड़े पड़ी एपटे सेपटे कौन राम नाटक हो बाड़ीबध कौन होपटे तो चलते जावा ऊपर आड़े बुलाबुली करके कौन पाहाच पाहाच के कौन जदि भी आप जगह विषय किसी जानी ना कि देखी ना निश्चय आसवाक चेष्टा करूँ आमती आसा चेष्टा करूँ कि माने गोटे यात्रा टाइप होता बेले आसवाक इे पूरा चेष्टा करूँ। पहुँची जाइजु ऊपर पहुँच सारापर देखुवे आपण कि माने प्रबल गहली अच्छी देखो चारिआडे देखो मुझे देखो टे माने गहली प्रबल टे अच्छी माने खाया खाकि पूरा असना कर पकड़ देखा चेष्टा करें आज जुआड़े बुलिया गले माने अलिया असना जगह को परिष्कार करने चेष्टा करें आम आउपटे तमर यज्ञ हो देखुए
ଗୋଟେ ଗହଳି ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏପଟେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ତ ଦେଖିଲେ। ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଠାକୁର ତ ସେଇଠି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଗହଳି ବି ଅଛି ଟିକେ ଗହଳି ଟିକେ ଅଛି ଦେଖି। ଠାକୁର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲେ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ତ ଏପଟେ ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ମରା ସଇଲା। ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ଦେଖିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଗହଳିଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଅଛି ଉପରେ। ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ବି ଗହଳି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା ଏଇଟା। ଏପଟେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆଥୁଇ କରିକି ଏପଟେ ପିଲା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯିବା କଥା। ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଦୂର ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖ। ଦେଖଉଛି ହେଲା। ରହିଥା ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ଉପରକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟ 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 ତମକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଉପରୁ। ସେପଟେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇବା ଟିକେ ଭେଟ ହେଇଯିବା। ଆଇଛି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଜାଗା ପୁରା ନଟି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ମଉସା ମାଉସୀ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇକି ଆସିବେ। ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କେଉଁଠି ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ କି କ'ଣଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇକି ଟିକେ ଆସିବେ ଆଉ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତ ଇଆଡ଼େ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ। ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହ ଆସିବେ ଆଉ। ଏପଟେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମଉସା ମାଉସୀ କେତେ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ତ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ତ ଅଛି ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଲିବାକୁ। ଯଦି ଗୋଟା ଖସିଯିବ କ'ଣଟେ ହେବ? କ'ଣଟେ ହେବ କହିଲ? ଏତିକି ତ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ। ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ଆମର ସଇଲା। ଏପଟେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆମର ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକା ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଆଉ ସେପଟେ ସିଏ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ମାଉସୀ ପୁଅ ଗୋଟେ। ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପୁଅ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ। ତାପରେ ଦେଖେଇବି କେମିତିଆ କ'ଣ ଆଜିର ସିନେରୀଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିର ପାଗଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜାଗାଟା। ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ତ ଆମର ହନୁମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ସାଇ ଇଆଡ଼େ ସାଇ ଅନା ଏପଟେ ଆମ ଦିଦି ଏକା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ।
तो ऊपर तो आमर बुलाबुली सब सईला एंजॉय टिके हैला एपटे आम चल पलिया तलू तलू जाइए देखिए केते गहली अच्छे एपटे तो देखु माने देखु केते गहली केते लोक भी जीवा आसा कर देखु प्रबल लोक ये अच्छे आमर भाई आ जड़े रंजन भाई को भाई गहली प्रबल लोक जीवा आसा तो चली तले देखिया केते कौन लोक अच्छा चल तला आड़े टे माड़ी जुआ दहस हेजनी गहली रे अरे जा नाच देखू देखिए धरिक नहीं गलु धरिक नहीं जा यूट्यूब बाहर पड़ो ऊपर देखुनु आसे आसे धरी नहीं जा तो ये आम आसिकी तले पहुँची जाइचु तबे देखुवे तले तो प्रबल गहली अच्छी देखा देखु दिंतु तले केते गहली अच्छी प्रबल गहली तो आम से ऊपर आड़े भी जाइलु बुलाबुली करके आइलु देखनु संध्या भी हो गला घर को एथर पलिया आड़े जाइलु ऊपर आड़े बुलाबुली करके आइलु आहरी तलू आहरी बाट अच्छे तलू पलिया एबे आमर बुलाबुली सईला संध्या हो गला वर्तमान 6टा एपटे आम रंजन भाई का जाऊँगी से गाड़ी जाऊँ आम आम गाड़ी जाऊँ पूरा राति हो लगे शीत कला भी जोरिया घर को पलैया रही भल नुह तो ये आम बाहर रणपुर जाऊँ टे अंडा चाट टे खाई आसबू अंडा पड़ता स्पेशल चाट टे खाइबू तापर आसबू तार घर को जीव भाई मैंने आमर चा पिउछन बर्तमान टाइम है 6टा 6:30 है बर्तमान चाटा खाऊलु कि कह वीडियो बनने को आमर मन ना कि कौन चाटा टे देखे पारूनी तो से सॉरी तो रंजन भाई घर तो पाखापाखि आम आसिक पहुँची सारूँ रंजन भाई आमर ये ओह्ल पड़े सी जी घर को आम सियाड़े आम घर को पलैबा तो वीडियो जी भल लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को जो नुआ कर चैनल को टे सब्सक्राइब करूँ पाखर थे बेल आइकन को भलरे जोर जबरदस्ती करके बाड़े दिंतु देखा नुआ वीडियो रे रहिलु बाय बाय।